the events A and B are such that probability A given B is equal to 0.4, probability B given A is equal to 0.25, and probability A intersect B is equal to 0.12. So the question given is find, first question, probability B. Second question is, are A and B independent? Give your reason. And the last question is, probability A intersect B prime. So the first question is to find probability B. So we already know that it already have given the statement about probability A given B is equal to 0.4, and the formula for probability A given B is probability A intersect B divided by probability B equal to 0.4. So you just substitute the value of probability A intersect B into the equation and you will get the answer, which is 0.3. So move on to the next question. Are A and B independent? Give your reason. So kalau kita nak tentukan sama ada A and B tu adalah independent, kita akan gunakan formula probability A intersect B is equal to probability A dot probability B. So from daripada soalan tu kita dah tahu dia dah bagi nilai untuk probability B given A, which is 0.25. Jadi kita akan gunakan formula untuk probability B given A, iaitu probability B intersect A divided by probability A is equal to 0.25. Next, kita akan masukkan, kita just substitute nilai 0.12 dan 0.25 untuk kita dapatkan nilai probability A. So, bila kita calculate untuk 0.12 bahagi 0.25, kita akan dapat probability A is equal to 0.48. Okay, next. Yang ni pun dah ada dalam soalan, iaitu probability A intersect B is equal to 0.12. Jadi kita kita dapat dah nilai untuk probability A, dan soalan yang sebelum tadi kita dah bincang, kita dah cari nilai probability B. So kita just substitute probability A dan probability B dalam formula ni, iaitu probability A dot probability B is equal to 0.48 multiplied by 0.3. We will get the answer, which is 0.144. So we can conclude that probability A intersect B is not equal to probability A dot probability B. Thus, A and B are not independent. The last question for question 3A is to find probability A intersect B prime. Jadi kita akan lukis Venn diagram untuk kita lebih nampak sebenarnya probability A intersect B ni yang mana, probability A intersect B prime ni yang mana satu. So first, bila kita lukis, kita dah tahu yang dia intersect. So kita akan lukis A dan B intersect. Kita akan lorekkan yang A intersect selain daripada B prime. Jadi maksudnya B prime bukan B. So kita akan lorekkan. Jadi kita akan dapat yang ini, iaitu probability A intersect B prime is equal to probability A minus probability A intersect B. Jadi kita masukkan nilai yang kita dah dapat dalam soalan yang sebelum ni, iaitu 0.48 minus 0.12 is equal to 0.36. That's all. The next question is, during 1996, a vet saw 125 dogs is suspected of having a particular disease. Of the 125 dogs, 16 were female, of whom 25 actually had the disease and 35 did not. Only 20 of the males had the disease, the rest did not. The case history of each dog was documented on a separate record card. A record card from 1996 is selected at random. So let A represent the event that the dog referred on the record card was females, and let B represent the event that the dog referred to
towards suffering from the disease. So the question is, find probability A union B, probability A intersect B, and probability A given B. Okay, from the question, you know that the total of the dogs is 125 dogs. The question also said that 16 were female, of whom 25 actually had the disease. So daripada sini awak tahu yang dia kata 16 daripada female tu yang sebenarnya 25 ada disease. So daripada sini awak boleh conclude dan yang female dogs yang ada disease ialah 25 dan yang tak ada disease pula ialah 35. Okay, for male dog pula awak tahu yang 20 male dog yang ada disease dan the rest ni did not. Maksudnya awak kena cari yang tak ada disease. Berapa male dog yang tak ada disease. Okay, the question also asks you to let A represent the event that the dog refer on the record card was females. So you have to let A become female's dog and let B becomes the dog refer to was suffering from the disease. Okay, daripada soalan awak tahu yang awak kena let A untuk represent sebagai female. Jadi awak buatlah A prime untuk represent sebagai male. Manakala B represent kepada disease, B prime represent kepada not disease. So buatlah kotak ni. Jadi awak tulislah A prime, B dan B prime. Jadi awak juga tahu yang total of the dogs tu ialah 125. So letak je lah dekat kotak ni sebab di sini total semua. Okay, daripada soalan juga awak tahu yang 25 female dogs yang ada disease. Jadi ni kan represent kepada female, yang ni pula represent kepada disease. Jadi awak letak 25 dekat sini. Manakala awak juga tahu yang female dogs yang tak ada disease pula ialah 35. Jadi letak dekat sini sebab ni represent kepada tak ada disease. Jadi awak total dua ni dapatlah 60. Okay, untuk male pula awak dapat dah daripada soalan tu yang 20 male dogs ni had the disease. Jadi masa ni awak tak tahu lagi total berapa total male dogs and berapa male dogs yang tak ada disease kan. Jadi daripada sini awak boleh tahu berapa total male dogs. Itu total semua dogs ni tolak dengan total female dogs. So awak akan dapat 65. Jadi 65 ni total semua male dogs. Jadi awak minuskan dengan male dogs yang had the disease. Jadi awak akan dapat male dogs did not have disease. Okay, jadi seterusnya awak just total je lah yang ada disease berapa, yang tak ada disease berapa. So bila awak total dua ni awak akan dapat 125. Manakala awak total dua ni pun awak akan dapat 125. Okay, first question is you have to find probability A. Okay, dari sini awak tahu yang A ni ialah refer kepada female. Jadi dia nak probability female. Jadi awak kena ambil berapa total female dogs perkan dengan total semua dogs. Jadi sini total female dogs ialah 60, manakala total semua dogs ialah 125. Jadi 16 over 125. Okay, awak simplify awak akan dapat 12 over 25. Manakala untuk question number 2 pula dia nak awak cari probability A union B. Okay, awak tahu yang probability A union B formula dia ialah probability A plus probability B minus probability A intersect B. Okay, probability A awak dah dapat dah daripada soalan first. Untuk probability B ni pula awak tahu yang B ni ialah probability untuk yang ada disease. Jadi total dogs yang ada disease ialah 45. Awak overkan dengan total semua dogs iaitu 125. So pilihlah 45 per 125. Manakala untuk probability A intersect B pula dia bermaksud yang female dogs yang ada disease iaitu 25. Ni kan female, ni kan ada disease, jadi sini ialah 25. Jadi ni pun awak overkan dengan total of all the dogs iaitu 125. Jadi awak kira ni awak akan dapat 16 over 25. Soalan ketiga pula ialah probability A intersect B. Okey, yang ni kan awak dah cari tadi iaitu 25 over 125. Awak juga boleh simplify untuk jadi 1 over 5 lah. Okey, untuk soalan last pula dia nak probability A given B. Okey, formula untuk ni ialah probability A intersect B over dengan probability B.
Okay, probability A intersect B awak dah dapat daripada soalan yang ketiga. Over dengan probability B. Probability B tadi awak dah cari dah dalam question number 2, iaitu ni yang ni. Jadi itu 45 over 125. Jadi awak over je lah dua ni. Jadi awak akan dapat 5/9. Thank you.